Sis, anya mayat ti peklat, dark spots, nagadutoy duwa asakak, gaputoy postpartum hives or allergy. Jay effective nga makapaikat, kumapli, sobra stress ko, jak pa'y makashorten. Okay, sister, nabiit lang data problema. Datoy jay cream me. This is the niacinamide brightening cream. I-apply mo lang, sister, every morning and night. Datoy para dagay kwam, hives mo, dagay kagat-kagat, dagay sugat-sugat, dagay dark spot. Takabsat, no, adda iti stretch mark mo, mabalin mo sa rin datoy retinol cream. Kapag stretch mark, lalo na kapag super dark, pwede mong gamitin itong intensive retinol cream namin. So, itong combo na to, sister, ayan, pwede mo siyang gamitin. Kaya, no, ada pa'y budget mo, nayunam iti sabon. Dato yung sabon ni Mat nga bestseller, no, the budget mo, 120 pesos, na yung Cinnamide Brightening Soap. Tano bumanglo ka ni, masikugang ka manon, manayunan manon. Joke-joke lang, mabalin ki di datoy, no, adama ti awan ti budget more, sakto lang, 59 pesos lang, Kojic Retinol Soap Me. Apply mo lang or gamitin mo lang every maturog ka or maligo ka. Nagkamali na ako, nagmix na yung Tagalog. Basta nagdigos ka kabsat, ibabad mo lang 1 minute and you're good.